We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track him to the ends of the earth. Bien, buenas They seemed gente as determined de as YouTube. me to find those Madre, pero outlaws. Silas, déjame hablar. But as we headed into those swamps, A ver, dejemos que it termine. was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Ok, bueno. Buenas gente de YouTube. Sean bienvenidos a otro capítulo más de esta serie de Carlos Juárez. Pues vamos a seguir con la persecución de los Dalton. En el capítulo pues anterior matamos a uno de los tres hermanos. Y también tuvimos unas movidas raras con unos indios. Bueno, con un indio. Bueno, con varios indios. Y un líder súper extraño que nos drogó. Así que pues vamos a seguir con la persecución. A ver qué más tengo. Voy con estas. Parece súper genial. Está cool. Llevé dos armas. Bueno, aquí nos están ayudando estos, parece. Van con trinches y antorchas como si fueran a cazar brujas. Uy, esto estalla. Espera. Mira que esto explota. Ahí hay otro. No sé de qué servirá, pero pues, me gusta hacer estallar barriles rojos. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. ¿Qué es eso? Como una especie de pantano. Se puso una neblina súper densa. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Bueno, sí, con esa neblina creo que es necesario, muy necesario. Voy a subir por este tronquito, este palo no se lo... It was autumn. The maple trees were in full Oh, color, red as blood. Perfumada. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Que en otras palabras tengo que encontrar el camino. A ver, ¿y aquí donde aparecieron estos árboles? ¿Hay algo? Pues vamos hacia allá. A ver, aparecieron esos trancos que parece que los tengo que seguir. ¿Alguien en casa? No. Un secreto. Bueno, ahí pueden leer. Si lo pausan, lo leen, pues ahí lo pueden leer. Lo leeré después. Data del viejo oeste. No hay nadie en casa, no hay nadie en este pueblito. Se ve acogedor un poco. Como para unas vacaciones relajantes. Where they stand. Except for some casi la son bitch cago. ahead of me wanted to do me harm, so I had to face them alone. Por poco y la cago. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Sigue disparando. Muerto. Ah, como sopla el revólver. Ok, no puedo volver. So did you find the Daltons? Not yet. Perros. But I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Shit.
Uf. Esto tiene buena puntería. Mierda, sin munición. Espera, aguanta, amigo. Espero que estés caliente con eso. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. ¿Y esto? Munición. No, prefiero el fusil. Hostia, me dieron un escopetazo por toda la cara. Verga. Sí, lo vi muy cerca ya. Espera, recargo. Un momentico. Tengo una punta de habilidad, pero no, el catreo del tiroteo no. Estaba la acera. Cambia. Ahí. ¿Qué hizo? ¿Dónde están? Tengo que tener cuidado con el de la escopeta que ahorita aparece. Voy a agarrar esta munición de aquí. Ahí está. Pero ¿por qué no me dura el tiempo bala? Uy, mierda. Muerto. Ya tirando mierda, me mató en serio esa puta dinamita. Fuck. Está un poquito complicado. Estos están más duros que los otros. Queden sin munición. Se le gusta también un poco de medicina. Es que me da. Que me matan. ¿Dónde están? Por si acaso hay alguno ahí. Mira, es que me tiran dinamita. ¡Boom! ¡Kaboom! And my reinforcements was nowhere to be seen. Point being, I was under serious attack. Bueno, este... Como tiro a la cabeza siempre cumple. Siempre funciona. Ok, gente. Ya tengo munición de estas. No, de las otras estas. Hey, pero ¿por qué no estaba disparando con solo una y tengo las dos? ¿Qué pasa? Ese está ya acostado. No voy a cambiar a esto. Ah, espera que no se me olvide. Tengo esto. Ahí va a mejorar aquí. Más munición de escopeta y dinamita. No desperdicien mayores combos durante la concentración. Entonces más... Sí. Ok, ya. But luckily,
A barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Conveniente, haga que era que algo. Munición. Me llevo la escopeta. Porque algún listo se me acerca. Intento acercar. Y esto no me gusta. Esto suena como... Bueno, parece. Emboscada. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed Mira, them. ¿cómo lo sabía? But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. No, no puedo subir al tronquito ese. What? Steve? ¿Alguien está durmiendo? ¿Qué pasa? So I just started walking, and pretty soon Oh. ¿Que se va a quedar todo el rato durmiendo? Bueno, roncando. Oh. Maldito viejo. Podría solo decir que la historia está aburrida y ya. Maldito viejo. Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all Jodido, sides. Steve. ¿Cómo que indios? ¿Ahora indios? Ah, pues sí. Engines? ¿Dónde me disparan? They were Indians. No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. Ay, casi See, me matan Steve? esos indios. Dwight's paying attention. No, Steve? I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Que se vea mucha hermandad entre esas bandas, parece. Nada de traiciones ni por el estilo de eso. Stop that, son bitch! ¡A la mierda! No, mierda, cagué. So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. You Kansans breed like Muerto. rabbits. Otro More muerto. Smiths or Heimhoffers or who knows what. Un poco y me mata esa dinamita. Puta madre, pero ¿por qué no le da? Bounty hunters! Stop that, son bitch! ¿Esta vez esto? Bueno, esta vez sí no. Me la cagué. Ah, eso no quería que te la... Llegó una granada, maldita sea, ¿por qué no? Ahí sí la tira. Bounty hunters! Stop that, son bitch! Tan. Fusil. A ver si es que también les gusta dinamita. Mira. Cómo les But encanta la hell, dinamita. what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Mira, de family. Hostia, puta, explotó. Mira, ¿dónde me estoy metiendo? Está muerto. El poder de la familia. Joder.
Los manes son muchísimos. Pero ¿cuántos son? No me mojé. Pero creo que es por ahí. Pero esto no. Un escudero. No, ese escudito no le sirvió para nada. No, por lo menos se asusta cuando les sirve dinamita y sueltan el... Hostia. No, maldito. Qué perro. Están los demás. Por poco y no la cuento. Hay otro más al fondo. Mierda. Qué porquería de puntería tengo. ¿Qué? ¿Otro más? ¿No se ha muerto? Sí se había muerto. ¿O es otro? ¿Dónde hay más? A otro por ahí, pero hay algo. Muerto. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. A ver, Dalton, ¿dónde están? Ya taché a uno de la lista de los 3 hermanos. A ver. Batalla. Esa mierda pensé que era... And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Estos imbéciles. ¿Cómo molestan? En munición. Se disparó la dinamita, eso. No sé qué tan inteligentes son para llevar dinamita muy visiblemente. Una pepita cerca, busco eso. Tomo la molestia de buscarlo. No, creo que por aquí no hay nada. Está arriba. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Que se esperen un rato ya. Pues ya voy a
a pelarlos, a matarlos. A que encuentren a su creador, que lo conozcan. Aquí. No más data. Allá se puede pausar. Hay un montón de coleccionables, pero me he encontrado muy pocos. ¿Otra? Pero también tiene... Hostia, mierda, no me dejó ver el otro. A ver si me por aquí. No, es por el otro lado. Por aquí será. Ah, ya venía preparado. ¿Dónde está? A ver si cambio la escopeta como Sounds para like you cambiar. don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to Escopeta do something. contra escopeta. I do it. Mira. Surrender just ain't in my ¿Y nature. cómo fallé ese tiro? Plus, I'm stubborn as hell. A ver si aquí sí puedo... Los combates cercanos sí puedo utilizar la escopeta. Ush, bueno, decía. I'm gonna shoot you dead. Toma dinamita. Imbécil, sal volando. Aquí está. Más data sobre la Gatling. Que no hay nada más, no. Tendremos... ¿Hacia dónde? Hacia... Muerto. Lo saqué. Lo echas afuera. Aquí no te metas, perro. Fuera de mi puto barco. No hay nada. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally Ah, arrived. sí es cierto, yo Their estaba con leader motioned justicieros. at a O bueno, cabin gente que in me the está middle of the ayudando. top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. ¿De dónde estaban estos cuando más los necesitaba? Ok, hay algo adentro. Y no le puedo hacer nada. Ey, ¿qué onda? But it turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to Oh, ¿cómo sabía? Lo suponía que era alguna trampa. The Daltons had played me like a tough fiddle. after all, is it? Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot tengo me. que correr. They wanted to burn me alive. But finding my way aquí? out of a burning Sí, es por aquí. labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you hear fight. about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're Well, talking about the Titanic. If you The ask me, Titanic. it's too blessed to. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God, But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark.
I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. It was time to settle this once and for all. What? Una Gatling. Vengan aquí. Acérquense a ver si es que son tan falsitas. Así son tan malandros estos imbéciles, todos estos cabrones. No se calienta, güey, no sé. Uy, sí que se está calentando. De una manera muy rara. ¿En serio no se murió con esa explosión? Más experiencia. Pero llegan como Bob and Grat weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Bueno, ya sabemos cómo hacer esto. This time the odds were on their side. What, pero ¿cuál mato primero? ¿Y ahí qué? Lo bueno es que el secreto para esto es sacudirla. El mouse, ¿no? No. Oh shit, esto va a estar difícil. A ver, espérame. Tengo que disparar al chiquitín primero. Uy, pero muévete hacia... Eso, ahí. Un poquito más al otro lado ahí. Pero muévete, maldita sea. Ahí. Esto va a estar jodido. Bueno, ya haré un corte, sí. Sí, me demoró mucho. Ahí en la cara. Oh, maté a uno nomás. Y el otro como, sí, qué bien. Está muerto. Mientras el hermano está ensangrando en el suelo. Como un perro. A ver, es que puedo dispararles antes, pero perdería el honor. Otra puta ya. Fuck. La madre, es que contra dos. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. A ver, sacudirla es la clave. Sacudir el mouse. Mira, pero para sacar. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Bueno, uno de ellos no se murió. ¡Qué tiros! Pareciera que saliera de algún My own brothers died tragically as well, truth be told. de algún barrio peligroso.
It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. Hacia One night México, after güey. my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we Hermanos crossed the de border, Silas. those cowboys caught up with us. Okay, It una was Johnny emboscada. Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Y así son conocidos en ese capítulo. Those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. I need revenge. Bueno, un asalto a un tren. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Quiero venganza de esos cabrones. Qué mal paridos. A ver, espera, que tengo un punto de habilidad. Ese. Y un revólver. Se está armando el mierdero ahí. El tiroteo. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Vamos a hacer sufrir a ese malnacido japonés. Bueno, más secretitos. Un poco más de data. Eso. Que se cae, esto se cae. Hasta luego. Uy, mira la locomotora que está. ¿Esto? I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right Yo direction. esperaba que explotara algo. My ears are still ringing from blowing up that bridge. What'd you say? I can't hear a goddamn thing. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. A ver, voy a hacer algo. No sé si funcionará. Who's that son of a bitch?
From there, I had to negotiate an even more precarious route. Caballo me acaba de disparar. ¿Estás mirando, caballo? But first, I would need to get my ass out of there. ¡Ey, qué bonito! Bonito caballito, bonito. Uy, eso está súper oscuro. Tengo que ir a ver, solo por eso. Bueno, no, por aquí no. Hasta luego, caballo. ¡Ey, no te vayas! La madre, casco de puntería. Salto de fe. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Hablamos como personas decentes. Estamos en el tren. Any way I could, I made my way towards my Puro rico viaja aquí. Show yourself, coward! Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. No somos animales como estos forajidos. Morir. Oh, no, voy al otro lado. Fuck. Que me mataron por tratar de abrir una puerta de una manera I normal. had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. No sé de qué. A ver. No, se quedó con la impresión el pobre. Ah, esa solo se me deja romperla. A ver si con eso no se muere. Okay. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Se ve genial. A ver, espera. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Hazlo. Muerto por aquí. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Yeah, you know you can't beat me. Me recarga bien. No quedan ni pedacitos de ellos. A ver, más secretitos. Ajá. Ok. Un sombrero.
A ver aquí. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? ¿Quién es? ¿Y este quién es? ¿Qué pollas es este? O estos. Pues casi, bueno, varios. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Oh, uy, no murió. Take cover! No resisten. Les dan de comer. O que comen. He's killing everybody! Calm down, Mira, otro escopetero, otro escopetero. Ish. Una pepita cerca. Maldita sea, el caballo no me deja. Para. You better hide! Bien. Aquí está. Pero las cositas. Cosas. Ya me enteraré después. Espera, progreso. Hay algo por aquí. No, esto no es nada. No, parece que no es nada. Y pues llegamos. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? ¿Qué es esto, dinero? Only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on Old Otra Bob's gata y no sé por qué las trail. dejan aquí. Un montón de puntos. Si llegan varios. ¿Listo? No. Ahora sí. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Oh, mierda, otro. Right after Sundance, I mean. And ver, Kid Curry. And maybe Elsie Lay. El primer Though intento me some lo folks cargo. might dispute that. Me lo pelo. Mira, se mueve mucho. Empate. Por lo menos no me ha matado. A la primera, la primera. La primera me lo hago. Mira, es que se mueve. Y es que estar pendiente es un poco complicado, estar pendiente de ambas cosas. Guía. Aquí vamos otra vez. Súbele a la cara. Ahí. Voy.
On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Ok, bueno. Aquí, bueno, como ya saben, pues son 2 capítulos por episodio. Así que se va a dejar por aquí este episodio de Carlos Juárez. Estuvo bastante bueno. Bueno, los duelos no me causaron tantos problemas esta vez. Esto con los otros, los jodidos hermanos. No, pues, no siendo bueno nada más. Espero que les haya gustado el video. Si es así, den un like, compartan, suscríbanse, tal. Así que, adiós. Hasta un próximo video. Bye.